Mag-away man kita, at the end of the day, pipiriton ko na maging okay kita. Di ako maturong na magkaaway kita. Ayun. Kung ito na magkatrato kita is nagigibo ko yun, this time, iba na. Kung ma-adjust, gigibuhon ko yun para sa iyo. Pangako yan, itaga mo sa bato. Witnessin tang boss na kung mag-away man kita, di ako mauli sa balay. Kung mauli man ako sa balay, mapamunay lang pero mabalik ako sa iyo. Ayun. I love you. Sign of my love and loyalty. I, Nori Dito Ito, hereby take you as husband. I promise to be true to you in good times and in bad, for better, for worse, for richer or poorer, in sickness and in health, until to us part. Pwede ba tayo magpalak?